अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 50 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबक नंबर 50 ज़माने हाल इस्तिमरारी। दोस्तों, आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी। ये टेंस बहुत ही आसान और सिंपल है। तमाम टेंस बनाने के वही तरतीब है जो पहले वाले में बताए गए, यानी इससे पहले जो सबक हुआ उसमें जो तरतीब बताई गई है वही तरतीब होती है। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलते रहते हैं और इसी से टेंस की पहचान होती है। इसलिए अगर आपने इससे पहले वाले लेसन को नहीं देखा है, पहला वाला सबक नहीं देखा है, तो देख ले पहले, ताकि आगे तमाम टेंसेस समझने में आसानी हो। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज ना भूलें, ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने हाल इस्तिमरारी। सबसे पहले हम इसकी तारीफ जानते हैं और समझते हैं। तारीफ है कि इन जुमलों से ज़माने हाल, इन जुमलों से यानी इसके जो जुमले होते हैं उनसे ज़माने हाल यानी मौजूदा ज़माने में किसी काम का जारी रहना मालूम हो। किसी काम का जारी रहना, कि वो काम चल रहा है, जारी है, लेकिन जारी रहने का वक्त मालूम ना हो कि भाई कब तक ये काम ख़त्म होगा, वक्त मुतय्यन ना हो, लेकिन जारी रहे ये काम, तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तारीफ है। पहचान यह है कि इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। जैसे समझते हैं इसे मिसालों से। मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, आप वीडियो देख रहे हैं। यू आर वॉचिंग वीडियो, वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग, खालिद खा रहा है। खालिद इज ईटिंग, हामिद रो रहा है। हामिद इज क्राइंग, हवा चल रही है। इट इज ब्लोइंग, और परिंदे उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो देखिए, इन सब के आखिर में आपको मिसालों से समझ में आ रहा होगा कि सबके आखिर में रहे हैं, रहा है, रही है वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, यही अलामत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब है यानी जो फेले माविन होते हैं वो है इज या एम या आर। ये तीनों है, तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा, लेकिन ये सिर्फ मुस्बत यानी अफर्मेटिव में है, और नेगेटिव में यानी मनफी में इजंट या एम नॉट या फिर आरंट, इनका इस्तेमाल होता है। कायदा, इसके सिलसिले में कायदा ये है कि आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट या कोई भी नाउन हो उसके साथ हमेशा इज का इस्तेमाल होता है। बाकी सब जगह आर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वी, यू, दे, इन तीनों के साथ आर का इस्तेमाल होता है। ये सबक बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने इशारा किया है, बस थोड़े मश्क की ज़रूरत है। वर्ब, इसमें वर्ब की जो चौथी शक्ल होती है जिसे आईएनजी फॉर्म बोलते हैं उसका इस्तेमाल होता है, यानी गोइंग, स्लीपिंग, कमिंग, ईटिंग, वेटिंग वगैरह वगैरह, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनका इस्तेमाल होता है आईएनजी के साथ। तो आइए अब जुमले बनाना सीखते हैं। तो पहला तरीका है अफर्मेटिव यानी मुस्बत। इसकी तरतीब है पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, एम, आर में से कोई, फिर उसके बाद वर्ब आईएनजी के साथ, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर सबको शॉर्ट में लिखा है। सब से मुराद है सब्जेक्ट और ओ से मुराद होता है ऑब्जेक्ट, ये आप याद रखें। अब जुमला है मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी आई लिखेंगे। चूंकि इसका वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम आता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए उसे लिख देंगे तो हो जाएगा आई एम। और जा रहा के लिए गोइंग लिखेंगे, यानी पहले गो था उसके बाद आखिर में आईएनजी लगा तो हो गया गोइंग, तो गोइंग लिख देंगे तो जुमला हो जाएगा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। दूसरी मिसाल है वो सो रहा है। वो के लिए ही लिखेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब आता है इज, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि ही, शी, इट या कोई नॉन हो उसका हेल्पिंग वर्ब आता है इज, तो उसे भी लिख देंगे। फिर सोने की इंग्लिश है स्लीप,
تو آخر میں ING लगाने के बाद हो जाएगा स्लीपिंग, तो इसे भी लिख देंगे तो जुमला हो जाएगा ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा। अगली मिसाल है हम लोग खाना खा रहे हैं, तो हम लोग के लिए हो जाएगा वी, खाने के लिए ईट आता है EAT ईट, तो ING लगाकर हो जाएगा ईटिंग, और खाना के लिए आता है फूड, तो इसे लिख देंगे तो हो जाएगा वी आर ईटिंग फूड। अगली मिसाल है जैद पढ़ रहा है, तो जैद के लिए जैद, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी नाम है, नाउन है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम पढ़ने के लिए होगा रीडिंग, रीड से रीडिंग, तो जुमला हो जाएगा जैद इज रीडिंग, जैद पढ़ रहा है। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था यानी कि मुस्बत वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके में। दूसरा तरीका है नेगेटिव यानी मनफी का। तरतीब होगी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजंट या एम नोट या फिर अरंट, इनमें से कोई एक, और ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रहे हम नफी वाले जुमले में हर जगह शॉर्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, और जैसा कि पिछले सबक में भी किया है और करते रहेंगे, लेकिन एम नोट का शॉर्ट इस्तेमाल ही नहीं होता है, यानी इसे हम एमंट नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए कि ये सिर्फ अलग अलग इस्तेमाल होता है, यानी एम नोट हमेशा अलग अलग इस्तेमाल होता है, बाकी सब शॉर्ट ही इस्तेमाल करेंगे हम। तो चलिए इससे भी दो जुमले बना लेते हैं। पहला जुमला है मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं के लिए आई, उसके बाद फौरन हम एम नोट लिखेंगे, एम नोट लिखेंगे, शॉर्ट नहीं लिखेंगे, एमंट नहीं पढ़ेंगे इसको, एम नोट लिखेंगे, ये अलग ही इस्तेमाल होता है। फिर जा रहा के लिए हम गोइंग लिखेंगे, तो जुमला हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग, वो आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। अगली मिसाल है वो नहीं जा रहा है, वो के लिए ही, उसके फौरन बाद हम इजंट लिखेंगे, इजंट, इसलिए ही के साथ जो है वो इसका इस्तेमाल होता है, और नोट जब लगा देंगे तो शॉर्ट में ये हो जाएगा इजंट। उसके बाद जा रहा के लिए गोइंग लिखेंगे, तो जुमला हो जाएगा ही इजंट गोइंग, ही इजंट गोइंग, वो नहीं जा रहा है। दो मिसालें हो गई। चलिए अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा तरीका है इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मुस्बत, सवालिया जुमला। तरतीब क्या होगी, इज सबसे पहले लिखेंगे इज, उसके बाद एम, इज एम आर में से कोई, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जुमला है क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ। आपको मालूम ही है कि सवालिया जुमले में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं, हमने बार बार बताया है कि सवालिया जुमले में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं। चूंकि यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ एम आएगा, तो उसे लिख देंगे शुरू में, फिर सब्जेक्ट यानी आई लिख देंगे, फिर गोइंग, तो जुमला हो जाएगा आई एम, एम आई गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। अगली मिसाल है क्या वो जा रहा है, इसमें भी उसी तरह करेंगे, सब्जेक्ट ही है, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज आएगा, तो सबसे पहले उसे हम लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट ही लिखेंगे, फिर हम गोइंग लिख देंगे, तो जुमला हो जाएगा इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। चौथा तरीका है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मनफी, सवालिया भी है और इसमें नफी भी है, मनफी भी है। तरतीब क्या है इसकी, सबसे पहले इजंट लिखेंगे या एम नोट लिखेंगे या आरंट लिखेंगे, जो भी होगा सब्जेक्ट उसके मुताबिक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ING फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, बस इससे पहले वाले जो तरीका है उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ा देना होता है। जुमला है क्या मैं नहीं जा रहा हूं। अब चूंकि सब्जेक्ट है आई इसलिए एम लिखेंगे, सबसे पहले सवालिया है तो सबसे पहले हमने एम लिख दिया। अब चूंकि इसमें नोट का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता, हम पहले बता चुके हैं कि नोट का शॉर्ट फॉर्म एम के साथ मिलकर नहीं आता है, बल्कि नोट अलग से इस्तेमाल किया जाता है। और हमने एक कायदा बता रखा है कि अगर सवालिया जुमले में नोट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलकर ना हो, नोट का इस्तेमाल अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलकर ना हो, जैसे इजंट अरंट ऐसा इस्तेमाल होता है, तो अगर मिलकर ना हो, अलग से हो, तो फिर नोट को हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, साथ में नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए ताकि ये बनाने में कभी काम आए। तो अब हम एम के बाद लिखेंगे आई, उसके बाद नोट लिखेंगे, फिर गोइंग, तो जुमला हो जाएगा एम आई नोट गोइंग, एम आई नोट गोइंग।
اگلی مثال ہے کیا وہ نہیں جا رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم ایزنٹ لکھ دیں گے. ایزنٹ ہے شارٹ فارم ہے اس کا از نوٹ کا. تو سب سے پہلے ایزنٹ لکھ دیں گے. اس کے بعد سبجیکٹ یعنی ہی. اس کے بعد گوئنگ. تو جملہ ہو جائے گا ایزنٹ ہی گوئنگ. کیا وہ نہیں جا رہا. آگے بڑھتے ہیں. اگلا طریقہ ہے پانچواں ہے انٹروگیٹیو وتھ WH فیملی. یعنی مثبت سوالیہ WH فیملی کے ساتھ. سوالیہ جملہ ہے مثبت ہے لیکن WH فیملی کے ساتھ ہے. اس میں بس کرنا یہ ہے کہ طریقہ نمبر 3 جو ہم نے ابھی پڑھایا ہے اس کے شروع میں کوئی WH ورڈ بڑھا دینا ہے. جملہ ہوگا میں کیوں جا رہا ہوں. میں کیوں جا رہا ہوں. دیکھیے اس میں کیوں ایک WH ورڈ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے. تو میں کیوں جا رہا ہوں. اب ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے سوالیہ الفاظ یعنی کیوں, کہاں, کب, کس کو, کیا وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہیں. تو کیوں کی انگلش ہے وائی. تو سب سے پہلے ہم اسے لکھ دیں گے. پھر WH فیملی کے بعد یہ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوتا ہے. تو اب چونکہ آئی کے ساتھ ہیلپنگ ورب ایم آتا ہے تو ہم ایم بڑھا دیں گے. پھر سبجیکٹ یعنی آئی لکھ دیں گے. پھر گوئنگ. تو جملہ ہو جائے گا وائی ایم آئی گوئنگ. وائی ایم آئی گوئنگ. میں کیوں جا رہا ہوں. دوسری مثال ہے وہ کیوں جا رہا ہے. کیوں کے لیے وائی لکھ دیے. پھر ہیلپنگ ورب ہوگا ہی از استعمال ہوتا ہے تو ہی کے ساتھ از آتا ہے. اس کے بعد ہم سبجیکٹ لکھیں گے ہی. تو ہو جائے گا وائی از ہی. پھر گوئنگ. تو جملہ ہو گیا وائی از ہی گوئنگ. وہ کیوں جا رہا ہے. اگلا طریقہ ہے چھٹا اور آخری نیگیٹو انٹروگیٹو وتھ WH فیملی. یعنی یہ منفی ہے, سوالیہ ہے اور WH فیملی کے ساتھ. اس میں تینوں چیزیں ہیں. منفی سوالیہ بھی ہے, منفی بھی ہے اور WH فیملی کا بھی استعمال ہے. ترتیب ہے WH ورڈ سب سے پہلے لکھیں گے WH ورڈ. اس کے بعد ایزنٹ یا ایم نوٹ یا آرنٹ میں سے کوئی. اس کے بعد ING فارم. پھر آبجیکٹ. طریقہ اس میں یہ کرنا ہے کہ طریقہ نمبر 4 کے شروع میں بس WH وائی بڑھانا ہے یعنی WH ورڈ کوئی بڑھا دینا ہے. جملہ ہوگا میں کیوں نہیں جا رہا ہوں. میں کیوں نہیں جا رہا ہوں. کیوں کے لیے وائی WH وائی. اس کے بعد ایم چونکہ آئی کے ساتھ ایم کا استعمال ہوتا ہے ہیلپنگ ورب. چونکہ اس کے ساتھ مل کر نوٹ نہیں آتا ہے. بار بار ہم بتا چکے ہیں کہ ایم کے ساتھ مل کر نوٹ نہیں آتا ہے. شارٹ اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اس لیے نوٹ کو ہم سبجیکٹ کے بعد لکھیں گے اور ایسے ہی لکھنا رہتا ہے. تو ایم کے بعد آئی لکھ دیا. پھر نوٹ لکھ دیا. پھر گوئنگ. تو جملہ ہوا وائی ایم آئی نوٹ گوئنگ. وائی ایم آئی نوٹ گوئنگ. میں کیوں نہیں جا رہا ہوں. میں کیوں نہیں جا رہا ہوں. اگلی مثال ہے وہ کیوں نہیں جا رہا ہے. کیوں کے لیے یہاں بھی وائی لکھ دیے. اس کے بعد ایزنٹ چونکہ جو سبجیکٹ ہے اس کا وہی ہے اور اس کے ساتھ از آتا ہے اور نوٹ ملا دیے تو ایزنٹ. ٹھیک ہے. پھر ہی لکھیں گے یعنی سبجیکٹ لکھ دیں گے تو وائی ایزنٹ ہی. اس کے بعد گوئنگ لکھ دیں گے تو ہو جائے گا جملہ وائی ایزنٹ ہی گوئنگ. وائی ایزنٹ ہی گوئنگ. وہ کیوں نہیں جا رہا. تو تمام جملے مکمل ہو گئے 6. اب آئیے اس کی گوئنگ سے گردان بھی جان لیتے ہیں چونکہ گردان بہت ضروری ہے مشق کے لیے. کنجوگیشن یعنی گردان. اب اسے آرام سے نہیں پڑھنا. گردان اسے لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ جلدی مشق کریں جتنا زیادہ تیز ہو سکے. تو ہم اسے جلدی پڑھیں گے. آئی ایم گوئنگ اتنا جو ہے آرام سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اسپیڈ میں پڑھیں گے. پہلا ہے آئی ایم گوئنگ, آئی ایم نوٹ گوئنگ, ایم آئی گوئنگ, ایم آئی نوٹ گوئنگ, وائی ایم آئی گوئنگ, وائی ایم آئی نوٹ گوئنگ. تو یہ پہلا ختم ہو گیا. دوسرا ہے وی آر گوئنگ, وی آرنٹ گوئنگ, آر وی گوئنگ, آرنٹ وی گوئنگ, وائی آر وی گوئنگ, وائی آرنٹ وی گوئنگ. تیسرا ہے یو آر گوئنگ, یو آرنٹ گوئنگ, آر یو گوئنگ, آرنٹ وی گوئنگ, وائی آر یو گوئنگ, وائی آرنٹ وی گوئنگ. اور چوتھا سبجیکٹ دے آر گوئنگ, دے آرنٹ گوئنگ, آر دے گوئنگ, آرنٹ دے گوئنگ, وائی آر دے گوئنگ, وائی آرنٹ دے گوئنگ. بالکل صاف ہو لیکن اسپیڈ ہو. اگلا ہے ہی از گوئنگ, ہی ازنٹ گوئنگ, از ہی گوئنگ, ازنٹ ہی گوئنگ, وائی از ہی گوئنگ, وائی ازنٹ ہی گوئنگ, وائی ازنٹ ہی گوئنگ. اور اس کے بعد اگلا ہے شی از گوئنگ, شی ازنٹ گوئنگ, از شی گوئنگ, ازنٹ شی گوئنگ, وائی از شی گوئنگ, وائی ازنٹ شی گوئنگ. اگلا ہے اٹ از گوئنگ, اٹ ازنٹ گوئنگ, از اٹ گوئنگ, ازنٹ اٹ گوئنگ, وائی از اٹ گوئنگ, وائی ازنٹ اٹ گوئنگ. اور آخری ہے علی از گوئنگ, علی ازنٹ گوئنگ, از علی گوئنگ, ازنٹ علی گوئنگ, وائی از علی گوئنگ, وائی ازنٹ علی گوئنگ. تو بالکل اسپیڈ ہونا چاہیے. جتنے زیادہ اسپیڈ ہو سکے, جتنا زیادہ تیز ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں. تو آئیے آج کے سوالات جانتے ہیں. سوال نمبر 1. پہلا سوال ہے زمانۂ حال استمراری یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی تعریف اور پہچان کیا ہے, لکھیے. دوسرا ہے سوال نمبر 2. ان جملوں کی انگریزی بنائیے. اردو جملے ہے میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں.
پہلا جملہ ہے میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں، اس میں ورب آئے گا رائٹنگ. تم 2 آم کھا رہے ہو، ایٹنگ. کیا وہ ہنس رہا ہے، لافنگ. ہم پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ. ساجدہ پڑھا رہی ہے، ٹیچنگ. تم کیوں دوڑ رہے ہو، رننگ. بکریاں ممیا رہی ہے، بکری واحد ہے، بکری ممیا رہی ہے، بلیٹنگ. اور مچھلی تیر رہی ہے، سوئمنگ. زید دیکھ رہا ہے، لوکنگ. ہم کیا سوچ رہے ہیں، تھنکنگ. تو یہ جملے ہیں، اس کے سامنے سب کے ورب بھی دیے گئے ہیں کہ آپ کو کون سا ورب استعمال کرنا ہے. تو یہ 2 سوالات ہیں، اسے لکھ کر لائیے. تو دوستو، ہماری یہ کوشش کیسی لگی، انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا، اب تک کے اسباق کیسے رہیں، ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.